तो मैं सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए, इस महफ़िल को बाज़ाब्ता दौर से शुरू करने के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज़ आसिफ साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना तिलावत कलाम पाक का नजराना इस बारगाह रिसालत में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस स्वलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وساق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.